decision. Jubil Lucante, answer by Albert. Upon. Out ball. Side out. Bola sa Team Cordoba. Ang makadaw gani. Maunay mo fight para sa championship sa ato ang liga. Knockout system atong gigamit. Ang mapildi para third na lang. Servisyo Bornok. Iguali sino pa ha? Jobel. Ayay ka. Bornok wala na mugha ka. Tuara kuha pagapon. Bunda ka sa tunog, sumabit. Bola sa Team Mandawi. Iguali sino pa? Okay, thank you so much sa ato ang sponsors of this event. Charles Kevin Cantapay, Rene Jikoy Cantapay, o sa atong organizer nga si Jomar Tatoy. Wala, binuluhay na! Pultro to laban! Hawan pas kang manang! Side out. Side out! Bola sa Team Cordoba. Servisyo Elmer. Apon. Elmer, drop shot. Count ni Giancarlo. Yay! Kaniya, bang! 3-shot combination. Tupon ni Elmer. Ono, 0. Wait! Ono! 0. Nice attack coming from Team Cordoba. Ganda ng opensiba sa Team Cordoba. Apon, ono 0 ha. Sa atong decision game. Giancarlo! Wow! Ka-beautiful na to. Out ball. Out. 2-0. 2-0 na. 2-0 ang pabor sa Team Cordoba sa atong decision game. Apon to Bornok again. Gustong wasakin ang dipinsa sa Team Mandawi. Corner shot, kuha Belmer. Yay ka. Tabag. 3-0. 3-0 na, umarangkada ang Team Cordoba sa decision game. Ang unaw kaniya para championship na. Ang mapilya din para third na lang. Giancarlo, kumpating yun. Iyay ka, ikapahapa na sa Albert sa tubangan. Side out. Bola sa Team Mandawi. Ato score 3-0. Para sangka mo champion ba? Okay, time out. Rehydration time. Sangka ka champion ba? Okay, back to the ball game. Servisyo Giancarlo para uno. Giancarlo, yan, gatapok na tayo skanding. Bumbahan, kuha pa. Lasagang. Yay, kanihapon. Easy lang dong. Magnus na, kana. Wala. Bang! Good item. 1-3. Uno, 3. Good item delivered by Giancarlo Pillare. Ono 3. Ono 3. The lead is cut down to 2. Duha na lang. Here comes Giancarlo again. 2-3. La. Usa na lang. Kini para igualis. Yagi. Overhead shot. Out of the box. 2-3 sa bola sa Team Cordoba. Servisyo Albert. No! Kalamay sa buhol. Mipilit sa pagbul. Pagkuha pa. Yay! Binukaan na inasan. La! Kaniha. Bang! Kuha pa. Jubil Lucante. Yeah, bring it. Bang!
Boom! Mamma mia! Bayot si Jubil Ducante. Na-shut up. Jubel! Na-shut up na ka, Jubel. Dos, tres, ha? Dos, tres. Ay, ay! Iguales! Iguales! Tres na, mga birds. Hold on. Passing your seatbelt. Ah! Enjoy and relax. 4-3, labaw na. 4-3. May overtake na ang Team Mandawi sa atong decision game. Here comes Tawason Eagle. Para duha. Para duha lamang. Wow! 5-3 5-3 na. 5-3 in favor of Team Mandawi. Pugong Team Cordoba. Shout out tayo sa itong mga kabalimunista ni Rizkarkar. Sila si John Paul, sila si Batman, Glenn, og si Abog, og sila si Doker. So, duwa kanina. Shout out ninyo. Ni Boss Brian, Ma'am Angeline, itong mga kaila. Wapa man ko ng kompleto. Okay, 5-3. Back to the ball game. Okay na, Ekman. Ito na naman si Jumel Ducante. John Carl. Yay! Bang! Gilapusan na. Bang! Balay. Swerte, hindi pumasok. Kuyaw to. Size 3. This halftime is brought to you by the Grand Scientist ni Marcel Anthony Chicharon o ang katanan ni Maria. Dias Kansohong Talisay along SRP Road. Apo na mato. Itubag ni Elmer. Bantay Elmer. Inside. Inside. City 3. City 3. Opat na labaw. Servisyo Jubel. Elmer. Pasadas na siya. Ang ihat. Naku! Kuha pa! Bang! Kuha pa! Ayay ka! 8-3. Milusot. Botas. 8-3. 8-3. Last four na ang Team Mandawi. Bornok. Yay ka! Kuha ba Elmer? Bang! Grabe pinumpa ni Jumil Ducante. Wasak na wasak ang puso ni Nastimak. 9-3. Last 3 na mga birds. Ang Team Mandawi. Laban lang Team Cordoba. Puso. Kini para Rajis Servisyo Tawason Eagle. Elmer. Iya kini. Impas na ng utang. Side out. 3-9. 3-9 mula sa Team Cordoba. Sa atong decision game. Ayay, nagkaduol na ang Team Mandawi. Sa terminal. Gokod, Team Cordoba. Servisyo Gordok. Elmer. Yay, kani Elmer. Bantay mo yan, Elmer. Tara. Yay. Piyak man ni Popcorn. Bang! Ganda ng tira ni Apon. Side out. Wasak si Kuya Mimer. Side out. 3-9. 3-9. Dam na bola na dam. Bola sa Team Mandawi. Here comes Apon. Nga insik. Buwen. Gis. 0-3. Gis 3. Last two na. Dalagit. Elmer. Apon. Last. Perfect shot. Last ball. Last one. Kini para Dauga.
Ayay! Namato na bang! Sumabla si Elmer. Okay. Ang mudua sa atong championship, waiting na ang team Mandawi sa championship match. O ang team... ang team nila ni Bornok, Cordoba, para third. Okay. Second seat.